Alright, yan mga karandom, magandang umaga. Yan. Yung nagtatanong sa pinost ko, yung Kinto Parasol na may stand, 2.5. Kinto Parasol na red and white, red and yellow, 2.5. Kinto Parasol na Zebra, 2.5. Drink up 300 at ang Abracadabra 300. Yung double change bag naman mga karandom, yung double change bag, yung apat na magkatabi, last kulay na lang yan, 900 po yan. Yung change bag na violet, 450 po yan. Yung Kinto Flower, 2.5. Yung floating table, nag-iisan lang po yan. Yun yung 7,000. So, yan. Maraming salamat sa pagsilip. Magandang umaga.